ओडिशा रे मद मृत्यु को नहीं जो विधानसभा रे जो प्रकार हंगामा करागला एवं हट्टगोल करागला तत्सहित कैबिनेट मंत्री अबकारी एवं आईन मंत्री विरुद्ध रे नेता माने कहले जे इस्तीफा दबा पाई वास्तव रे पृथ्वीराज हरिचंदन इस्तीफा देदेबा उचित कि ए प्रसंग रे आज आमे आपणक सह पुंखानुपुंखा आलोचना करिवु। जो माने प्रथम थर चैनल को आछन दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। प्रिय 4.5 कोटी ओडियावासी आपण माने जानिथिबे ओडिशा रे मंदिर संख्या जेतिकी मद घाटी संख्या मध्य सेतिकी लाइसेंस प्राप्त मद दुकान एवं व्यक्तिगत भाव में गाँ गहली ठारू आरंभ करी जंगल अंचल एवं सहरांचल मानकरे विभिन्न प्रकार बेआईन रे मद दुकान खोला जाइछि। ए मद दुकान खोलिबा पछरे मुख्य भूमिका कहार रही किए ए मद दुकान खोलिबा पाई बेस भूमिका अर्जन करिछि। जदि आमे चिंता करिबा ओडिशा रे पूर्वरु 24 वर्षर बिजु जनता दल सरकार ता पूर्वरु कांग्रेस सरकार थिला। भारतीय जनता पार्टी एबे 2 मास जून मासरे सरकार को आसीछि एवं सरकार को आसिला परे ये होछि प्रथम घटना मद मृत्युर एवं विरोधी दल कहउछंती ए मद घटना पाई सरकार ही दायी। तेबे विरोधी दल को आमे सीधा सड़क भाव में प्रश्न करिबा पाई चाहूं जे जदि ए गोटिए घटना पाई भारतीय जनता पार्टी दायी तेबे आपण मानक समय रे आपण मानक सरकार समय रे केतोटी मद घाटी एवं केते जण मद पीकी मृत्युवरण करछन्ती तार अनेक प्रकार तथ्य रहिछि जहाँ मध्य आमे आपण को स्क्रीन रे देखौछु। दुखर कथा एठी ओडिशार गोटे परिवार गंजाम किछि परिवार नष्ट हो जाइछि सेमाने केमिति बंचिबे एवं आगो को किभଳି भाबरे मद दुकान गुड़िक बंद हेबो बेआईन भाव में निर्माण करा जाइथिबा मद घाटी गुड़िक बंद करा जिवो सेथि प्रति ध्यान न देई विरोधी दल एठी राजनीति प्रसंग अर्थात राजनीति करिबा पई चाहूछि। यह एक राजनैतिक उद्देश्य यह जनमंगल नुहे। जनमंगल जदि होइथांता आपणक सरकार समय ही 24 वर्ष सरकार समय ही मद दुकान गुड़ी को बंद कर जाता। प्रथम कथा इस्तीफा कथा बाकी रहिला कुआ जाउची अनेक समय रे जेतेबेले मद मृत्यु रे अनेक लोक माने मृत्युवरण करचंती से विभागीय मंत्री इस्तीफा देइचंती यह निराट सत्य कथा। एठी पृथ्वीराज हरिचंदन जदि इस्तीफा देबे तेबे पृथ्वीराज हरिचंदन जने का पुरुषक भीरु एवं तांकर किछि स्वार्थ अछि सेथिपई से इस्तीफा दे देबे। जदि इस्तीफा न देई दृढ़ भाव रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करंती एवं जेउ कारण जोगु लोक माने मले एवं आगो किभଳି भाव में न मरिबे बेआईन मद घाटी को चिन्ह से निश्चित निजर वक्तव्य मध्ये कहइछंती बेआईन मद घाटी गुडी को बंद करा जिवो एवं बुलडोजर चढ़ा जिवो। जदि ए काम को से न कले तेबे से निश्चित भाव में जने भीरु एवं का पुरुष नेता आ बाकी रहिला इस्तीफा दबा कथा। जदि से इस्तीफा दे देले केवल मंत्री पदरु नुहे बरं विधायक पदरु मध्ये इस्तीफा दे देबार अछि। किंतु एटी पृथ्वीराज हरिचंदन को आमे कान खोली सुनिबा कहिबा पई चाहूछु जे आपण इस्तीफा न देई दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करंतु। विरोधी दल को देखई दियंतु जे मद पाई भारतीय जनता पार्टी सरकार कौन कौन पदक्षेप नहीं पारे तेबे जाई आपण को लोक पसंद करिवे। एवं जे विरोधी माने आपण को विरोध करूछंती इस्तीफा देबा पई कहउछंती आपण जदि तांको डर रे किंबा मोदी सरकार प्रेसर रे किंबा मोहन सरकार प्रेसर रे आपण इस्तीफा दे देले तेबे आपण को पई हुए तो चिल्लिकार कबाट बंद हो जाई पारे। लोक कहबे ये दायित्व ठीक भाव में तुलई पारलानी सेथि पई इस्तीफा दे देला। दायित्ववान हुंतु आपण जने राज्यर मंत्री समग्र राज्य रे किभଳି भाव में मद व्यवसाय होई पारिबो नाही मद व्यवसाय किभଳି भाव में बंद हेबो एवं मदुआ माने किभଳି भाव में ठाबो हेबे तत्सहित मद जनित मृत्यु किभଳି भाव में कमिबो सेति प्रति ध्यान देबार अछि। आमे निश्चित भाव में पृथ्वीराज हरिचंदन को वीडियो माध्यम रे कहबू जे सार आपण मंत्री भाव में दायित्व नहीं छंती
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଯଦି ମଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଗଣବଳାତ୍କାର, ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର କଟାକ୍ଷକୁ କର୍ଣ୍ଣଗତ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ମଦ ଘାଟି କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହିଁ ମଦ ଘାଟି ଥାଏ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଆସିକାପଟି, ଜୀବନ ମାଟି ଆଉ 20 ଟଙ୍କିଆ ପୁଟୁଳି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମହୁଲି, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଜିମ୍ମେଦାରୀର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ କାଁ ପୁରୁଷ। ଯଦି ଆପଣ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଇତିହାସରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ଯେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ହଟିଛି, ଆମର ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ହଟିଛି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ? ଏ ମଦକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷ। ଆପଣ ପଦ ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପଦବୀ ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଭୟରେ ଆପଣ ଏ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଲେଖାଯିବ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମଦ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି, ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡ଼ିୟମକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ଏହା ହେଉଛି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ମଦ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରବାସୀକୁ ଆମ ତରଫରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଦ ଭାଟି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନ ଦେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।